should receive the proper care from the doctors, midwife, or to avoid complications. So next is the reproductive rights. So when we say reproductive rights, it is the choice of the women have the right to make the decisions about their own bodies and health. So next is the maternal health. So it is focuses on women's health during the pregnancy, childbirth, and also the postnatal period. So before sa pregnancy, ang women is dapat na sila preconception health of magplano sila. And then sa during pregnancy, it is important na mag-prenatal check-up aron ma-monitor ang baby. And then childbirth, diri is kanang pagpaanak is dapat safe ang pag-deliver sa bata. And the postnatal period is mauna ni ang care after the delivery for mother and also for the baby. So it is important no i-care gayud ang baby o ang mother kay dili ka jud lalim nga pag kanang mga anak bitaw kay gabos sa lisod. Makaagila mo anak. Yes. So di pa karon. So there are the key issues in the Philippines. So first is the limited access to services. So when we say that is kanang mga rural or mga poor or areas is limited ra ang ilang access sa mga contraceptions, wala sila kaado access ana, and then it is stigma around birth control. So ginajudge sila sa paggamit og mga birth control like mga IUD, mga implant or kanang yes. And then high age pregnancy. So isa ang Southeast Asia nga naay highest rate sa teenage pregnancy. So ang kada sadya is maka-increase na sa health risk sa mga teenager and it impacts their education. So naay iban di ba pag mabuntis kanang kuan pa teenager pa is muundang eskwela kay mauwaw na. Yes. Ina-judge sab sila maunang murag dili na sila sila mo eskwela. So that's the impact. And the maternal mortality. So that's due to lack of prenatal care. So as what I've said earlier na it is important jud nga magpa-prenatal check-up para makuan maiwasan ang mga kuan. Yes. And then the unsafe abortion. So we all know nga ang pag-abort is illegal here in the Philippines. So poor emergency access and anemia. Dabay bansa na illegal. Oo na. So challenges, so the unsafe practices and discrimination. So unsafe abortion, so abortion is illegal, so it leads many women to risky and illegal procedures with high health consequences. So naasad ko'y nakita sa Facebook na bitaw mga proof of legitimacy nga na-abort ang babies. Tapos nagbuwan sila nga naay kanang mga screenshot bitaw mga payment. Maghatag na sila dito sa women na gusto maka-abort. Maghatag na sila o kanang tambay bitaw nga ito magpalaglag, and then nag-send such to mga badging nga na successful ang pagpa-abort. So dapat ikaya nato na og naamay mga friends nga nagkuan sa inyo kung unsa ang pagpa-abort, please discourage them kay dili na maayo. Go. So next is the discrimination
to bear children. So, Drea is